ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ सं सरस्वत्यै नमः। ओङ्कारपुरुळां जगज्जननीं निन्पादं स्मरिचन्वहं शङ्काहीनमुरच्चिडां सविनयं सत्यं परं धीमहि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। हरे राम। യുദ്ധകാണ്ഡം സർഗം 34. അഥ താം ജാതസന്താപാം തേന വാക്യേന മോഹിതാം സരമാഹ്ലാദയാമാസ മഹീം ദഗ്ധാമിവാംഭസാ. തതസ്തസ്യ ഹിതം സംഖ്യാശ്ചികീർഷന്തി സഖീവചഃ ഉവാച കാലേ കാലജ്ഞാ സ്മിതപൂർവാഭിഭാഷിണീ. उत्सहेयमहं गत्वा त्वद्वाक्यमसिते क्षणे निवेद्य कुशलं रामे प्रतिच्छन्ना निवर्तितुं। न हि मे क्रममाणाय निरालम्बे विहायसि समर्थो गतिमन्वेतुं पवनो गरुडोऽपि वा. एवं ब्रुवाणां तां सीता सर्वमिदमब्रवीत् मधुरं श्लक्ष्णया वाचा पूर्वशोकाभिपन्नया. समर्था गगनं गन्तुमपि च त्वं रसातलम् अवगच्छाद्य कर्तव्यं कर्तव्यं ते मदन्तरे. मत्प्रियं यदि कर्तव्यं यदि बुद्धिस्थिरा तव ज्ञातुमिच्छामि तं गत्वा किं करोतीति रावणः. स हि मायाबलः क्रूरो रावणः शत्रुरावणः मां मोहयति दुष्टात्मा पीतमात्रेव वारुणी. तर्जापयति मां नित्यं भर्स्यापयति चासकृत् राक्षसीभिः सुघोराभिर्यो मां रक्षति नित्यशः. उद्विग्ना शङ्किता चास्मि न स्वस्थं च मनो मम तद्भयाच्चाहमुद्विग्ना अशोकवनिकां गता. यदि नाम कथा तस्य निश्चितं वापि यद्भवेत् निवेदयेथा सर्वं तत् वरो मे स्यादनुग्रहः. साप्येवं ब्रुवतीं सीतां सरमामृदुभाषिणी उवाच वदनं तस्याः स्पृशन्ती बाष्पविप्लवम्. एष ते यद्यभिप्रायस्तस्माद् गच्छामि जानकि गृह्य शत्रोरभिप्रायमुपावर्तामि मैथिली. एवमुक्त्वा ततो गत्वा समीपं तस्य रक्षसः शुश्राव कथितं तस्य रावणस्य समन्त्रिणः. सा श्रुत्वा निश्चयं तस्य निश्चयज्ञा दुरात्मनः पुनरेवागमत्क्षिप्रमशोकवनिकां शुभां. सा प्रविष्टा ततस्तत्र ददर्श जनकात्मजां प्रतीक्षमाणां स्वामेव भ्रष्टपद्मामिव श्रियम्. तां तु सीता पुनः प्राप्तां सरमां प्रियभाषिणीं परिष्विज्य च सुस्निग्धं ददौ च स्वयमासनम्. इहासीना सुखं सर्वमाख्याहि मम तत्त्वतः क्रूरस्य निश्चयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः. एवमुक्ता तु सरमा सीतया वेपमानया कथितं सर्वमाचष्ट रावणस्य समन्त्रिणः. जनन्या राक्षसेन्द्रो वै त्वन्मोक्षार्थं बृहद्वचः अतिस्निग्धेन वैदेही मन्त्रिवृद्धेन चोदितः. दीयतामभिसत्कृत्य
मनुजेन्द्राय मैथिली निदर्शनं ते पर्याप्तं जनस्थाने यदद्भुतं लङ्घनं च समुद्रस्य दर्शनं च हनूमतः वधं च रक्षसां युद्धे कः कुर्यान्मानुषो युधि। एवं समन्त्रिवृद्धेश्च मात्रा च बहुबोधितः न त्वामुत्सहते मोक्तुमर्थमर्थपरो यथा नोत्सहत्यमृतो मोक्तुं युद्धे त्वामिति मैथिली सामात्यस्य नृशंसस्य निश्चयो ह्येष वर्तते तदेषा सुस्थिरा बुद्धिर्मृत्युलोभादुपस्थिता भयान्न शक्तस्त्वां मोक्तुमनिरस्तः स संयुगे राक्षसानां च सर्वेषामात्मनश्च वधेन हि निहत्य रावणं संख्ये सर्वथा निशितैश्चरैः प्रतिनेष्यति रामस्त्वामयोध्यामसिते क्षणे एतस्मिन्नन्तरे शब्दो भेदिशङ्खसमाकुलः श्रुतो वै सर्वसैन्यानां कम्पयन् धरणीतलं श्रुत्वा तु तं वानरसैन्यनादं लङ्कागता राक्षसराजभृत्याः हतौजसौ दैन्यपैरीतचेष्टाः श्रेयो न पश्यन्ति नृपस्य दोषात्। हरे राम। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 34 सर्गः। राम 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 पाहि मां रामपादं चेरणे हरे मुकुन्द पाहि माम्।